नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 26 तारिख शुक्रवार आसिला प्रथम खबर जनवरी 10 सुधा सबु जिले में धान किणा प्रक्रिया आरंभ एथिरे संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने मुख्यमंत्री निर्देश राज्यर धान क्रय प्रक्रिया समीक्षा करिसेंती मुख्यमंत्री लोकसभा भवन ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार राज्यर धान क्रय प्रक्रिया बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एई बैठक में मुख्यमंत्री राज्य कैबिनेट मंत्रिमंडल सदस्य उपस्थित रही बैठक आलोचन जना पड़ी आज पर्यंत राज्य 12टी जिले में धान क्रय प्रक्रिया चालू रही एवं 17टी जिले में टोकेन प्रदान करा जायछि। आगामी गोटे सप्ताह मध्य 5टी जिले में धान किणा आरंभ हेबो। 10 जनवरी 2026 मध्य सबु जिले में धान क्रय प्रक्रिया आरंभ हेबो। परवर्ती खबर आज बीजेडी प्रतिष्ठा दिवस सेवा स्वाभिमान और संग्राम बार्ता दे बीजेडी पालन करिबो 29तम प्रतिष्ठा दिवस। नवीन पट्टनायक शासन में सब पालन करिछि बिजु जनता दल। प्रबाद पुरुष बिजु पट्टनायक अवर्तमान नवीन पट्टनायक नेतृत्व में ओडिशावासी सेवा करा जायछि। दारिद्र्य विरोध में संग्राम अभावी प्रभावी ओडिशार संग्राम आर्थिक स्तर में सशक्त करिवार संग्राम रे बीजेडी सफलता पाइछि। आज विरोधी दल भाव सरकारी अविचार विरोध में संग्राम महानदी पोलाभरम पाई संग्राम आदिवासी स्वार्थ पाई संग्राम चाषी पछुआ वर्ग अधिकार पाई संग्राम जारी रखिछि बीजेडी। आज प्रतिष्ठा दिवस अवसर में शंख भवन में नवीन पट्टनायक जोगदेवे। सकाळ 10टारे भुवनेश्वर 3 निर्वाचन मंडली रैली आसी शंख भवन में पहुंचब। विमान बंदर छकरे थिबा बिजु पट्टनायक प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण करा जिवो। परवर्ती खबर वर्ल्ड रेकर्ड बुक ऑफ इंडिया रे स्थानित हला बालुका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक सांता क्लॉज। वर्ल्ड रेकर्ड बुक ऑफ इंडिया रे स्थान पाइला बालुका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक द्वारा सेव और बाली निर्मित सांता क्लॉज। प्राय 1.5 टन सेव व्यवहार कर सुदर्शन 60 फुट लंबा 22 फुट उच्चता 45 फुट चौड़ा विशिष्ट एक सांता क्लॉज रो बालुका कला निर्माण करथिले। पुरी बेलाभूमि रे बालुका कला निर्माण करथिले। परवर्ती खबर भिजिबो ओडिशा जनवरी प्रथम सप्ताह लघुचाप संभावना। राज्य उपर पश्चिमा झड़ प्रभाव अपसरी जिबा परे गत 2 दिन हला विभिन्न अंचल रे सर्वनिम्न तापमात्रा कमुछि। गुरुवार ठारु पारद आहुरी तळमुआ हेबो। समतल एवं पहाड़िया अंचल गुड़िक 1 ରୁ 2 डिग्री पर्यंत राति तापमात्रा ह्रास पाइबा संभावना रही। एणे राज्य में पारद तलमुआ होइतिबा बेले विलंबित रातिरु घन कुहुड़ी माड़ी आसुछि। घन कुहुड़ी शीत प्रभाव को आहुरी तीव्र करुछि। फलस्वरूप लोके बाहर को बाहरिबा कष्टकर होई पडुछि। परवर्ती खबर एवं आकाश में उड़ीबा 3 नुआ एयरलाइंस विमान। इंडिगो विभ्राट पर केंद्र सरकार बड़ पदक्षेप। देश में उड़ीबा 3 नुआ एयरलाइंस। केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय पक्षरु शंख एयर ऑल हिंद एयर एवं फ्लाई एक्सप्रेस अनुमति मिली। यह द्वारा यात्री पाखरे विकल्प बढ़िबा सहित विमान सेवारे प्रतिद्वंदिता मध्य सृष्टि हेबो। परवर्ती खबर टलिला नक्सल टॉप नेता गणेश। कंधमाल माओ कार्यकलाप उपर एक बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा फल कंधमाल जिले में सुरक्षा बाहिनी सह गुली विनिमय जड़े शीर्ष नेता समेत 3 जन कैडर मृत्यु घटी। बुधवार राति बेलघर थाना अंचल गुमा जंगल रे एनकाउंटर घटीला। सूचना पाइबा पर सीआरपीएफ पुलिस एवं ओडिशा पुलिस एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप मिलित भाव में कम्बिंग ऑपरेशन करथिले। मृत माओवादी मध्य केंद्रीय कमिटी नेता गणेश उइक एवं छत्तीसगढ़ बारी और राकेश एवं अमृत भाव में चिन्हित अन्य 3 जन अछंती जहांको पई 23.65 लाख टंका पुरस्कार घोषणा करा जायछि। तेलंगानार मूल बासिंदा गणेशଙ୍କ मुंडरे 1 कोटी 10 लाख टंका पुरस्कार घोषणा करा जायतिला। परवर्ती खबर सांताली भाषा रे भारतीय संविधान उन्मोचन कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन रे आयोजित एक समारोह रे सांताली भाषा रे भारतर संविधान उन्मोचन करिसंती। एई अवसर रे राष्ट्रपति कहिसंती यह समस्त सांताली लोकों पई गर्व एवं खुशीर विषय। भारतर संविधान एवं सांताली भाषा रे ओल्ड चिकी लिपि रे उपलब्ध। सेमानकु निज भाषा रे संविधान पढ़िबा एवं बुझिबा सहज हेबो। राष्ट्रपति कहिसंती एई वर्ष आमे ओल्ड चिकी लिपि रो शतवार्षिकी पालन करूछु। परवर्ती खबर 3 सुना खणी रे 1500 केजी सुना। खणी नीलाम पाई 3 तारिख बैठक पूर्व खणी मंत्री विभूति भूषण जेना सूचना दे मंत्री कहिसंती राज्य रे 3टी सुना खणीर संधान मिलिछि। 3टी खणी रे 1586 केजी सुना थिबा संधान मिलिछि। ठीक भाव रे किपरि नीलाम हेबा प्रक्रिया चलिछि। खणी नीलाम पाई जनवरी 3 रे बैठक डाकिसंती राज्य सरकार। जनवरी 3 अपराह्न 4 रे इस्पात खणी विभाग रो हेबो बैठक। उपस्थित रहिबे इस्पात खणी विभाग रो अतिरिक्त मुख्य सचिव। परवर्ती खबर दिल्ली रो कैथेड्रल चर्च रे जोगदेले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार ख्रीष्टमास दिन दिल्ली
ଦି କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦି ରିଡେମ୍ପସନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ୟାରେଲ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ମୋଦି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଆଶା ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ଦୟା ପ୍ରତି ଏକ ସହଭାଗୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଣିଦେଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ 101ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଅବଦାନ ବହୁତ। ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବିଜେପିକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ଆଇଡି ବିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଇମେଲ ଆଇଡି। ଜିମେଲ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ନୂଆ ଫିଚର। ନୂଆ ଆଇଡି ବିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଇମେଲ ଆଇଡି। ଗୁଗଲ ସପୋର୍ଟ ପେଜ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନୂତନ ଜିମେଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଇମେଲ ଆଇଡି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରପୁତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟର ମୋହର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବରପୁତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ବାଜିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ତିଆରି ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 26 ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତି ବରପୁତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାଇଁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 345 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠନ ହେବ ଇକୋନୋମିକ ରିଜିଅନ। ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଇକୋନୋମିକ ରିଜିଅନ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସହର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରୋଥ ହବ୍ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଇକୋନୋମିକ ରିଜିଅନରେ 3ଟି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ଅଧୀନରେ ପାରାଦୀପରୁ ଟାଙ୍ଗୀ, ସପ୍ତଶଯ୍ୟା, ରାମେଶ୍ୱର ଦେଇ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 432 କିଲୋମିଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ 101ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ 101ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ସମଗ୍ର ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଘାଟରେ ନିର୍ମିତ ଭାରତ ରତ୍ନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମାଧି ଶହୀଦ ଅଟଳକୁ ଯାଇ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆରାବଳୀରେ ହେବନି ଖଣି ଖନନ। ଆରାବଳୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥର ଆରାବଳୀରେ ହେବନି ଖଣି ଖନନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏହି ପର୍ବତମାଳା। ଆରାବଳୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ତେଜିଥିଲା ବିରୋଧର ସ୍ୱର। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାବଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ। କୌଣସି ମାଇନିଂ ହେବନି, ଖନନ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମଗ୍ର ଆରାବଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ନୂଆ ଖଣି ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ଲଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବୀନଙ୍କ ବିନା ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଛାଡି କୌଣସି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ବିଜେଡି ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯିବ। ଭୂପିନ୍ଦରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିନା ବିଜେଡିର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିନା ଦଳ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରେ କୌଣସି ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଠିକ ସମୟ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡି ନେତା ରାଜା ଚକ୍ର ସମେତ 11 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ। ବିଜେଡି ନେତା ରାଜା ଚକ୍ର ସମେତ 11 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଛି। ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରି ଇଡି ଅଭିଯୁକ୍ତର 22.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜବତ କରିଛି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଲୋଡିଂ ଏଜେନ୍ସି ନାଁରେ ଖଣି ପରିବହନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟରେ ଇଡି ଦର୍ଶାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଶାହା। କନ୍ଧମାଳ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା କହିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗଣେଶ ସମେତ 6 ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ନକ୍ସଲବାଦରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ
संकल्प नियाଯାଇଛି। परवर्ती खबर थाईलैंड कंबोडिया सीमारे बुलडोजर भांगीगला विष्णु मूर्ति दृढ़ आभिमुख्य ग्रहण कला भारत। किछि दिन पूर्वे थाई सेना कंबोडिया सहित एक विवादीय सीमावर्ती अंचल भगवान विष्णुक एक मूर्ति को नष्ट करदेइछि। बुलडोजर व्यवहार करी मूर्तिटी को भांगी दिया जाइथिला। यार भिडियोटी सोशल मीडिया भाइराल होइतिला, जहाँ पर व्यापक समालोचना होइतिला। एही संपर्क में भारतीय वैदेशिक मंत्रालय एवं एक सरकारी विवृत्ति जारी करिछि। भांगिबा खबर उपरे भारत दृढ़ आभिमुख्य ग्रहण करिछि। वैदेशिक मंत्रालय घटना को दुर्भाग्यजनक बोली वर्णना करिछि। एपरि कार्य केवल धार्मिक भावना को आघात देउनाही, बरং आमर सहभागी सांस्कृतिक ऐतिह्यर अंशविशेष सभ्यता को मध्य क्षति पहुंचाउछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पूरिला 25 वर्ष। ए पर्यंत 7,87,000 किलोमीटर अधिक रास्ता निर्माण होइछि। देशर ग्रामांचल भित्तिभूमि विकास क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली पदक्षेप स्वरूप जारी रहिथिबा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 25 वर्ष पूर्ण होइछि। सड़क जोगाजोग नथिबा विभिन्न ग्रामांचल को सबुदिनिया संजोग स्थापन लगी 2000 मसीह एही योजना शुभारंभ होइतिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कृषि क्षेत्र विकास, नियुक्ति सृष्टि, उत्तम शिक्षा एवं स्वास्थ्य जोगाई देवा तथा दारिद्र्य दूरीकरण क्षेत्र में प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। एही योजना आरंभ हेबा परे ए पर्यंत 8,25,000 किलोमीटर अधिक ग्रामीण सड़क निर्माण पई अनुमोदन दिया जाइथिबा बेले 7,87,000 किलोमीटर अधिक रास्ता निर्माण होइछि। एही योजना रे चलित आर्थिक वर्ष रे 19,000 कोटी टंका आवंटन करा जाइछि। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनार चतुर्थ पर्याय रे 2028-29 सुधा 62,500 किलोमीटर रास्ता निर्माण लगी लक्ष्य रखा जाइछि। एथिलागि मोट 70,000 कोटी अधिक टंका व्यय करा जिवो। परवर्ती खबर नवी मुंबई अंतर्जातीय विमान बंदर प्रथम वाणिज्यिक उड़ान। गुरुवार दिन नवी मुंबई अंतर्जातीय विमान बंदर वाणिज्यिक विमान उड़ान पुनः आरंभ होगा सहित इतिहास सृष्टि होइछि। आदानी ग्रुप द्वारा प्रोत्साहित नवी मुंबई अंतर्जातीय विमान बंदर अवतरण करिबा परे एक इंडिगो विमान को जलतप सलाम सहित स्वागत करा जाइथिला। एहार एक वीडियो सामना को आसीछि। प्रधानमंत्री मोदी अक्टोबर 8 तारिख रे नवी मुंबई विमान बंदर उद्घाटन करथिले। परवर्ती खबर आज 20 जन शिशु को निस्वार्थपर साहसिक कार्य पई राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करिवे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नवा दिल्लीर वीर बाल दिवस अवसर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करिवे। केंद्र महिला और शिशु विकास मंत्रालय पक्षर मिलिथिबा सूचना अनुसार 18टी राज्य और केंद्र शासित अंचलर 20 जन शिशु को सेमानक साहस, क्रीड़ा और सामाजिक सेवा निमंते पुरस्कार प्रदान करा जिवो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस अवसर एक जातीय स्तरीय कार्यक्रम पिलाମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା, ସାହସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ସମ୍ବଳିତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୀରାକୁଦ ସମନ୍ୱିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଡର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଗଛ କଟା। କଟାଗଲାଣି 1200 ଗଛ। ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆରାଇଭାଲ ପ୍ଲାଜା ଓ ଝାଙ୍କରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ୱାଟର ସିମ୍ଫୋନି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ନଦୀବନ୍ଧ ନିକଟରେ ସମନ୍ୱିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଡର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଗଛ କଟା। ହୀରାକୁଦରେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଟିବ ହଜାର ହଜାର ଗଛ, ଯାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ। ବୁର୍ଲାରୁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆରାଇଭାଲ ପ୍ଲାଜା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1690ଟି ଗଛ କଟାଯିବ। परवर्ती खबर जवान को पई सोशल मीडिया कटकणा। भारतीय सेना सोशल मीडिया व्यवहार को नहीं यार नीति रे परिवर्तन करिछि। नुआ परिवर्तन अनुसार जवान एवं अधिकारी माने केवल रील्स देखिबा पई इंस्टाग्राम व्यवहार करि परिबे। ए समय मध्य रे सेमाने कोनोसी पोस्ट को लाइक किबा कमेंट करि परिबे नाही। अपर पक्षरे सेना पई डिजिटल कार्यकलाप संपर्कित समस्त विद्यमान नियम समान रहिबो। अन्य पक्षरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल एवं स्काइप परि मेसेजिंग ऐप केवल साधारण प्रकृतिर अणवर्गीकृत सूचना विषय वस्तु आदान प्रदान को अनुमति दिए। परवर्ती खबर बांग्लादेश रे आउ जणे हिंदू युवकों को दीपू दास पर अमृत मंडल नामक हिंदू युवकों को हत्या। बांग्लादेश रे दीपू दास निर्मम भिड़ हत्या समग्र विश्व स्तब्ध थिबा बेले आउ जणे हिंदू युवकों को पिटी हत्या କରିଛନ୍ତି उग्र भिड़। मृत युवकों नाम अमृत मंडल ओरफ सम्राट। राजवाड़ी अंतर्गत पंगोसा अंचल बुधवार विलंबित रात्रि हत्याकांड घटी। निकट में दीपूचंद्र दास नामक जड़े हिंदू युवकों को बांग्लादेश हत्या करा जायतिला। बारंबार हिंदू को टार्गेट करा जाउतिबारु सेठरे संख्यालघु संप्रदाय चिंतार पड़िछंती। परवर्ती खबर संदेह स्मार्ट मीटर स्वच्छता। पुराना मीटर जुग सरिबो एणिकि आपणक घरे लागिबो स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर रे आसीबो बिल। राज्य में 100% स्मार्ट मीटर व्यवस्था कार्यकारी हेबो। मुख्यमंत्री शक्ति विकास योजना स्मार्ट मीटर संजोगर प्रथम पर्याय प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट अनुमोदन करिसंती। नुआ करी लागिबाकु थिबा स्मार्ट मीटर पई उपभोक्ता को कौनसी अतिरिक्त मीटर भड़ा देबाकु पड़िबो नाही। केवल सेतिकी नुहे खुचुरा जोगाण टारिबा सेमानकर विद्युत बिल शुल्क उपरे कौनसी प्रभाव पड़िबो नाही बोली शक्ति विभाग कहिछि।